القضائي. السلام عليكم. تحية طيبة من جديد للحضور الكريم ولمن التحق بنا اللحظة أيضا. مرحبا بكم هنا دائما بمراكش بالمؤتمر الثالث، مؤتمر القانون بالشرق الأوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نبدأ خلال لحظات الجلسة الثالثة موضوعها التقنية وأثرها في تطوير العمل القضائي. كيف ستسهم التقنية في تحسين العمل القضائي؟ أيضا كيف يمكن للتقنية تجويد العمل القضائي؟ وأسئلة أخرى سنجيب عليها ضمن هذه الجلسة. رئيس الجلسة سعادة المستشار ناجي إدريس، لك الكلمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية التحية للمملكة المغربية ملكا وشعبا، والشكر الجزيل لدعوتنا للمشاركة الأخ الدكتور ماجد واللجنة المنظمة للمؤتمر. في زمن حقيقة يعني تنتشر فيه الجريمة الإلكترونية وتمثل أكبر تحدي للأمن والسلامة الدوليين، وفي زمن مشت فيه كثير من الدول في اعتماد السبمشنز والمعاملات القضائية عبر الوسائط الإلكترونية المتطورة أونلاين، حتى الكورت كليمز وخلافه. فنحن إن شاء الله دارين في ال 45 دقيقة الجاية نناقش مع بعض أثر التقنية على تطور العمل القضائي عندنا يعني في منطقتنا، ومعنا متحدثين كبار إن شاء الله من المنطقة العربية ومن أوروبا عشان يساهموا معنا في هذا النقاش الثري إن شاء الله تعالى. متحدثنا الأول سعادة القاضي عبد الرفيع رويحن، وهو حاليا مدير الدراسات والتعاون بوزارة العدل، ومدير سابق بوزارة العدل ومدير تكوين كتاب الضبط بالمعهد العالي القضائي. فليتفضل له الكلمة الأولى وهي 7 دقائق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. الحضور الكرام كل باسمه وصفته، يشرفني أن أقف أمامكم لمدة 7 دقائق لإعطاء ماشي ما عندي إذن سيبو. إذن يشرفني أن أقف بين أيديكم لمدة 7 دقائق لكي أتحدث بعجالة كبيرة حول موضوع دور التقنية في تطوير العمل القضائي. تناول موضوع أثر التقنية أو ما يصطلح عليه بالتكنولوجيا الحديثة للإعلام على تطور القضاء يمكن تناوله من عدة زوايا متنوعة بتنوع وتفرع التكنولوجيا وباختلاف مستويات تطورها، وأيضا باختلاف المجالات القضائية التي تطبق فيها ومدى قدرة كل منها حسب طبيعته على استيعاب هذه الآليات. اطلاع على عدد من التجارب ومن المؤتمرات المتخصصة ومن الدراسات الأكاديمية تبين على أن الآثار تختلف حسب ما إذا كانت تهم الجانب الإجرائي أو تهم صلب العمل القضائي. ولكن أيضا يمكن الحديث عن هذا الموضوع من خلال التحولات التي طرأت أو ستطرأ على العمل
وما يشكل بعضها من إكراهات وعوائق ذات طبيعة قانونية وتقنية وسوسيو مهنية تتطلب حلها حتى لا تنقلب التقنية ضد الغاية التي تم من أجلها إدماجها في العمل القضائي. فالتقنية وإن كانت تفتح آفاق واسعة وتتيح استعمالات لا محدودة، فإنها ستسبب في تغيير للعلاقات التقليدية بين الفاعلين في الحق القضائي، تطرح تساؤلات جد مهمة ومشروعة مرتبطة بقيم العدالة وأخلاقيتها واحترام حقوق الحريات الفردية والجماعية، وأيضا الحفاظ على حد أدنى من علاقات الإنسانية بين مختلف المعنيين بمناسبة التقاضي، ناهيك عما تفرضه من تغيير في أدوار الفاعلين في الحق القضائي وفي القدرات والمهارات المتطلبة سواء من القاضي أو المحامي أو باقي من الفاعلين. بعد هذه الإشارة، ومهما كانت هذه التساؤلات مشروعة، فإنها لا يمكن أن تبرر أن يبقى القضاء بكل مكوناته خارج دائرة الرقمنة السريعة للدولة، فذلك أمر غير ممكن بفعل تطلعات وضغوط المتقاضين والفاعلين الاقتصاديين الذين هم في حاجة حيوية لنظام قضائي سريع وفعال. كما أن هذه التخوفات تنمحي عندما ننظر إلى التجارب ومن بينها التجربة المغربية الفتية للاقتناع بنجاعة الحلول وتقديمها والتي تقدمها التقنية، وكيف يمكنها أن تخفف من البطء الذي يميز إصدار الأحكام ومن تعقيدات إجراءات التقاضي وصعوبة الوصول إلى الحق والقانون والمعلومة. ولأنه ليس من الممكن الحديث هنا بإسهاب عن كل أوجه التقدم التقني ومجالات توظيفه في العمل القضائي، فسنكتفي بتقديم نماذج لها في مجالات محددة. أولاً، في مجال الإدارة القضائية. الإدارة القضائية تلعب دور أساسي في جعل القضاء يحقق الغاية الذي وجد من أجلها. لهذا السبب أعطى المغرب أهمية كبرى لهذا الموضوع وحدد سنة 2020 كأجل لتحقيق المحكمة الرقمية، وقد تم لحد الآن إحراز تقدم وإعداد مجموعة من الأنظمة المعلوماتية المندمجة لتدبير القضايا المعروضة على المحاكم، تمكن بالإضافة إلى تسهيل العمل وتسريعه من تجميع عدد كبير من المعطيات الإحصائية ومعالجتها لنصل إلى لوحات قيادة ومؤشرات تمكن من معرفة وضعية القضاء والمعدلات الزمنية للفصل في القضايا والمخلف منها، كما تمكن من مقارنة النظام القضائي مع الأنظمة المشابهة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا يتماشى وتوصيات اللجنة الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي بصفته المؤسسة المكلفة بالسهر على حقوق الإنسان، والتي تحث الدول 47 المنضوية تحتها بما فيها المغرب كعضو ملاحظ بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سواء من أجل تحسين الخدمات أو كوسيلة إحصائية لتطبيق مجموعة من آليات تحقيق النجاعة. فتوظيف المعلومات يمكن من توظيف أفضل للموارد المتوفرة، مثلا عندما يتم معالجة أوتوماتيكية سريعة لعدد كبير من المعطيات واستخراج الوثائق في وقت قياسي مقارنة مع وتيرة العمل اليدوي، فما يتوفر من الموارد البشرية يمكن أن يخصص لتحسين جودة العمل القضائي، مثل استقبال المتقاضين أو مساعدة القضاة في تجهيز القضايا والبحث في الاجتهاد القضائي وتحرير الأحكام. كما أن بفعل التقنية أو المعلومات تم القضاء في مجموعة من الأنظمة التي تعرف ازدواجية بين القضاء الجالس والقضاء الواقف على ضياع وهدر الموارد البشرية. فالاعتماد على معلومات عبر نظام مندمج لتدبير الملفات الجنائية مثلا يؤدي رويدا إلى توحيد أجهزة كتابة الضبط بما فيها ذلك الوضع في المغرب. أيضا المعلومات تمكن من إعادة هيكلة إدارة المحاكم، وهو ما يحدث الآن تدريجيا أيضا في المغرب من خلال تنظيم ما يسمى بمكاتب الإنتاج الداخلية باك أوفيس ومكاتب الواجهة فرونت أوفيس، حيث تتكلف الأولى فقط بتدبير الملفات ومعالجة القضايا وإنتاج الوثائق، بينما تتكلف الثانية بواسطة موظفين متخصصين باستقبال طلبات المتقاضين. لننتقل بعد ذلك إلى بعض النماذج
في العمل القضائي في الميدان المدني. فالآن ومحاولة لتطبيق المبدأ الدستوري الذي أصبح منصوص عليه في المغرب من أجل الحصول على أحكام في آجال معقولة، يتم تجريب أنظمة إلكترونية يمكن الولوج إليها عن بعد للتقاضي أمام القاضي المدني. في هذا الإطار قامت وزارة العدل بإعداد تجربة ستدخل حيز التنفيذ عما قريب، تمكن من هيئة الدفاع للولوج عبر بوابة إلكترونية إلى نظام معلوماتي خاص بها، ويصبح للمحامي مكتب افتراضي يسمح له من دون التنقل إلى المحكمة القيام بكافة الإجراءات، ابتداء من تقييد الدعوة والإدلاء بالمقالات والأداء الإلكتروني إلى التبليغات والإعلامات ومزايا أخرى. أيضا مما تطرحه استعمال التقنية في المجال القضائي هو أن لا مادية التقاضي لا بد وأن يغير مجموعة من المفاهيم والمبادئ القانونية والقضائية التقليدية، مثل قدرة التكنولوجيا على التطور بما فيه الكفاية لتصبح الوسائل المتداولة عبرها ذات حجية كافية. وقد عمل المشرع المغربي هنا مثل المشرع الفرنسي على إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني شريطة تتوفر مجموعة من الشروط. وفي المحاكم المغربية الآن هناك ما يقرب من 250 شخص من بين أعضاء النيابة العامة ورؤساء موظفي مصالح كتاب الضبط يستعملون التوقيع الإلكتروني. هذا النموذج يمكن القياس عليه لمناقشة أمور أخرى من قبيل الاستغناء عن الحضور الجسدي للجلسة، تحقق التواجهية، القيام بالمرافعات الشفوية عن بعد، وحتى تجاوز قواعد الاختصاص المكاني عندما ستصبح الدعوة الافتراضية بشكل كلي. أما في الميدان الجنائي فالآثار التقنية في المجال الجنائي هي أيضا متعددة ومتطورة. في مراحل التحقيق يمكن التوثيق الإلكتروني عن طريق الصوت والصورة من أن تصبح للمحاضر والتصريحات والاعترافات والشهادات وثوقية أكبر، وتشكل رادعا سواء ضد التجاوزات والتعسفات أو ضد الافتراءات الكاذبة في موضوع التعذيب والتملص من المسؤولية الجنائية. كما أن التكنولوجيا الحديثة تحسن من قدرات القضاء في الوصول إلى الحقيقة وتحديد هوية الجناة من خلال إعادة بناء عناصر الجريمة بشكل أكثر دقة وبوسائل إثبات جديدة، البصمات الجينية والصوتية وقزحية العين، وأيضا عبر تحليل الأنظمة المعلوماتية وذاكرة الحواسيب والهواتف إلى غير ذلك. أما الصور الإلكتروني فيمكن من حصر دائرة تحرك المدانين وإرغامهم على قضاء العقوبة داخل منازلهم، وهو ما يساهم في آن واحد في الحفاظ على حقوق المجتمع واحترام كرامة السجناء. وأخيرا في مجال القضاء الجنائي فنعيش حاليا تجربة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وعن طريق الاستماع إلى المتهمين وهم في السجن، مما يقلل من مخاطر تنقلهم ويحافظ على كرامتهم. وما يمكن استخلاصه من هذه النماذج القليلة المذكورة هو أنها تؤثر بشكل إيجابي على تطور العمل القضائي، وأن المستقبل يعد بالمزيد من الفوائد. فقط يجب تفادي الاعتقاد على أن إدماج التقنية في العمل القضائي هو أمر سهل أو يتوقف على شراء بعض الحواسيب والبرمجيات، بل يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه مشروع كبير سيعود النظر في الهيكلة العامة للمنظومة القضائية وأدوار المتدخلين في المرفق العمومي للعدل، مع ما يعني ذلك من إعداد المورد البشري نفسيا ومهنيا، والتروي في اختيار الحلول التقنية الملائمة والمجربة، خصوصا مع كثرة العروض والمنافسة التي يعرفها مجال التكنولوجيا الحديثة. وأقف عند هنا السيد الرئيس، السادة الحضور، رغم أن هناك كثير ما يقال، في انتظار أن نناقشه إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا التقديم المستفيض لدور التقنية في العمل القضائي وحقيقة في العمل العدلي بصورة عامة، لأنه العمل القضائي هو جزء من منظومة العمل العدلي، وبالتالي لا يمكن نتحدث عن دور التقنية في القضاء بدون ما نتحدث عن دورها في المسألة العدلية. أنا عندي في القائمة سعادة القاضي فؤاد الدراركة، بس ما شايفه هنا لأنه كان موجود في قبل الغداء. طيب حيتحدث أوكي. طيب متحدثنا الآخر هو
السيد هيرفي شيمولي، وهو كان رئيس المؤتمر السابق، محامي متخصص في القانون التجاري والكومبيتيشن لو، وهو عضو في اتحاد المحامين الدولي. فليتفضل. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'utiliser au fur et à mesure le boîtier pour pouvoir faire avancer les slides que j'ai préparés. Alors, ce sujet est un sujet très important et très intéressant parce qu'il vient modifier l'exercice de notre activité. La question aujourd'hui qui se pose, c'est de savoir dans quel environnement nous allons nous trouver et surtout de comprendre la façon dont les choses se passent. La première chose qu'il faut se poser comme question lorsqu'on en parle des nouvelles technologies, c'est quels apports face à quelles règles et pour quel avenir. Je suis désolé de ne pas avoir fait des traductions parce que je pensais que la traduction suffisait, mais on ne pourra pas traduire les slides. Néanmoins, vous allez comprendre le sujet. Pour les professionnels du droit, on se trouve dans une activité qui est totalement modifiée. Cette activité, en fait, on parle à chaque fois d'un avocat 2.0, mais il faut que vous sachiez que le 2.0 est déjà totalement dépassé. Le 2.0, c'est l'arrivée de l'Internet. Le 3.0, c'est l'arrivée des objets connectés. Et le 4.0, nous y sommes. C'est l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'on vous parle d'un avocat 2.0, c'est déjà même un petit peu trop tard. C'est déjà passé. Il faut savoir que, en ce qui concerne nos activités, et en ce qui concerne les activités en règle générale, c'est que nous avons maintenant comme concurrent Nao. Nao est un robot qui parle 23 langues. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il serait capable de nous comprendre tous, de pouvoir nous traduire. Et lorsqu'on nous dit « mais tout ceci n'existe pas », enfin, c'est un peu dépassé. Pas du tout, c'est pas dépassé. Parce que vous avez tous, à l'intérieur de vos poches, un logiciel qui est un logiciel d'intelligence artificielle. Il s'appelle chez Apple Siri. Aujourd'hui, avec Siri, vous êtes en mesure de lui dire « Siri, trouve-moi une jurisprudence ». Ce qu'il faut, en fait, au robot, c'est de lui parler. Si vous ne lui parlez pas, il ne comprend pas. Mais maintenant, un certain nombre de robots sont en train de se former pour auto-apprendre. Alors, c'était intéressant, si vous voulez, tout à l'heure, un des panélistes disait « mais nous allons écouter la prochaine session parce que des choses vont vous être dites ». Oui, des choses vont vous être dites. Les choses qui sont en train de se préparer aujourd'hui, elles sont en fait identiques à ce qui était l'avènement du livre. La science, en fait, comment la science a pu se traduire, a pu se développer grâce à l'outil qui a été le livre. Aujourd'hui, on se trouve dans un monde où c'est l'économie du partage, c'est l'économie du collaboratif, et celui-ci passe par les systèmes numériques. C'est pour ça que vous avez un livre qui a été écrit par un de nos confrères qui s'appelle David Susskind, The End of the Lawyer. C'est la nouvelle modification de nos activités et surtout la transition numérique. En fait, il faut savoir que actuellement, au moment où nous nous parlons, il y a 4 millions d'informations qui sont échangées par minute sur Google. Ça vous laisse songeur face à vos activités. On entendait ce matin le fait de, et une question a été posée en disant, mais finalement, on est en train d'étudier à l'université avec des livres d'il y a 25 ans. Comment pouvez-vous aujourd'hui essayer de pouvoir former de nouvelles générations alors qu'on est sur des anciens systèmes? Ce point est un point fondamental. Pourquoi? Parce que nous savons, en ce qui nous concerne, que d'ici 5 ans, il ne sera plus possible de travailler de la même manière. Et ce point est tellement important, c'est que nous allons devoir inclure une philosophie du changement. Et c'est ça qui est terrible. Et parce que, en ne le comprenant pas, on s'autodétruit. En ne le comprenant pas, nous allons rester sur du surplace. En ne le comprenant pas, c'est très simple, vous ne pourrez rester que dans un travail local, c'est-à-dire dans aucune intervention
au niveau international. Or, vous ne pouvez pas. Donc, c'est une remise en question. Un point qui était intéressant, c'était si on s'intéresse aux idéogrammes chinois ou japonais, on voit que le changement, c'est quoi? Il est traduit par deux idéogrammes. Le premier, c'est l'opportunité, et le second, c'est le risque. Et oui, vous êtes actuellement à une charnière. Cette charnière numérique est un point tellement important qu'elle a été totalement intégrée entre l'activité. Nous ne sommes plus dans une modification qui est une modification organique, nous sommes dans un changement systémique. Et c'est ce point qui est important. Et c'est ce que te traduit ce petit croquis qui vous démontre que dans les entrants, vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accéder à l'information, à savoir l'information elle-même, l'énergie, les ressources, le numérique qui constituent les matières premières, lesquelles vont ensuite se traduire en composantes sociales et composantes techniques pour pouvoir sortir en produits et services. Et c'est ça. En fait, notre modification et notre business model, comme disent les Américains ou les Anglais, c'est justement le déplacement de nos activités. L'avocat va devoir faire face à 3 changements sur 3 niveaux que seront, quand je dis l'avocat, mais c'est toute personne qui en fait rentre dans une économie dite structurée. Il va falloir faire confiance à l'individu, donc c'est le cognitif et c'est l'affectif. Il va falloir travailler en équipe et il va falloir une organisation. Parce que sans ces éléments-là, il ne sera pas possible aujourd'hui de pouvoir envisager un quelconque changement. C'est cette organisation qui est capable de procéder à un apprentissage cumulatif qui fait que ce qui était à l'époque comme des éléments de réflexion, ces éléments de réflexion ne sont plus aujourd'hui des éléments de réflexion qui permettent de pouvoir évoluer. Lorsqu'on dit l'échec est un facteur de succès, certes, mais à lui seul, il n'est pas suffisant. Le caractère absolu, c'est celui de la connaissance, et il y a également aujourd'hui une nouvelle gouvernance par une transmission à la fois du savoir et la recherche du savoir extérieur. C'est cette transition numérique aujourd'hui de laquelle nous sommes et que nous appelons la disruption ou une activité disruptive. Ça veut dire quoi ce mot? Parce qu'on aime bien les mots qui sont accolés. C'est à la fois une destruction-reconstruction. C'est un élément de pouvoir repartir sur de nouvelles bases face à une nouvelle situation. Nous ne pouvons plus aujourd'hui être dans l'intérêt de nos clients et dans l'intérêt de nos activités, quelles qu'elles soient, dans une phase qui serait une phase d'attente. Nous avons maintenant, toujours au titre de cet avocat 2.0, nous avons essayé de voir comment est en train de se modifier notre profession. Et vous voyez que les réseaux numériques ont une part très importante. Aujourd'hui, aux États-Unis, et ça il faut le comprendre, la recherche de son avocat, elle ne se fait plus à partir d'un bottin ou d'une liste, elle se fait en essayant de croiser les informations entre les décisions qui ont été rendues par le juge untel et l'avocat qui a plaidé devant lui. Et c'est en fonction de cette statistique croisée que l'on va choisir son avocat. Ça veut dire qu'on est dans un caractère qui est totalement modifié. Les clients vous demandent maintenant 2 choses. Quelle est votre empreinte numérique, c'est-à-dire comment vous apparaissez sur le net? Et deuxièmement, quelles sont également les mesures de sauvegarde que vous prenez? Parce que là également, le point le plus important pour toutes nos professions, ça va être de protéger ces données numériques. Et ça, au fur et à mesure, se fera le sujet numéro 1. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, et c'est ce que l'on nous donne aujourd'hui comme information, en tous les cas, nous, petits Français, sur les activités de nos cabinets, on nous dit si dans 5 ans, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'existerez plus. Parce que le marché, aujourd'hui, s'établit à partir de ces réseaux sociaux que sont à la fois Twitter, mais également LinkedIn, qui est un moyen de communication étonnant entre les activités professionnelles. Et vous verrez qu'aujourd'hui, ce LinkedIn est devenu un agent d'organisation au sein des cabinets dans le cadre de la recherche ou de la sélection de la clientèle.
Nous sommes loin de ce qui avait été envisagé au départ. C'est donc pour l'avocat, comme pour toute activité aujourd'hui professionnelle, l'identité visuelle qui va être importante. Elle est marquée par quoi? Par la signature personnalisée, elle est marquée par le prolongement de l'activité dans la sphère Internet, elle est marquée également par le traitement des litiges. Il faut savoir que, et je vous en parlerai parce que vous verrez, aujourd'hui, en France, l'arbitrage n'est pas assuré par des avocats. Vous avez une société qui a été constituée, qui s'appelle iJust, qui met sur Internet une requête en arbitrage avec un demandeur, un défenseur, propose un arbitre, et à ce moment-là, l'arbitrage se fait en ligne pour moins de 800 €. Vous vous rendez compte? On est dans une autre économie, on est dans un autre système. Et ce ne sont pas des avocats qui ont ça en main. Donc, on se trouve, nous, avec notre RPVA, qui est un outil très intéressant, c'est la relation avec les magistrats, avec l'ensemble des procédures, mais cet outil qui a été créé il y a moins de, maintenant, 6 ans, est totalement obsolète. On est en train de le revoir parce qu'il ne répond plus aux critères et aux finalités que recherchent nos clients. Nous sommes aujourd'hui, et c'est ce qui était intéressant de me montrer, c'est que nous sommes avec des outils de gestion de plus en plus performants. Et aujourd'hui, à l'intérieur de l'ensemble de ces activités, vous avez une adaptation des logiciels. Tous les carrés en orange sont les activités qui sont exécutées et tous les noms qui se trouvent en dessous sont des noms de logiciels qui ont été adaptés pour chacune de ces activités. Aujourd'hui, il faut savoir que des cabinets d'avocats, comme des cabinets de consultants, mettent des clauses intégrales de contrat sur le net. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à avoir une valeur ajoutée qui est liée à l'utilisation de modèles. C'est plus ça le sujet. L'avocat n'est plus là. L'avocat va devenir un stratège. C'est une modification du comportement. On n'est plus sur la même dimension. Et c'est ce point qui est très important. En fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que la valeur ajoutée que vous ne pouvez avoir et que vous aurez, elle est essentiellement dans la consultation. Et que, à partir de ces éléments-là, vous avez un marché du droit international qui est attaqué. Et ce que j'ai voulu représenter par ces petits carrés, c'est que le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ces activités complémentaires, eh bien, ce sont les ouvertures de capitaux. Et vous voyez qu'au sein des structures d'exercice, on a maintenant, que ce soit au Danemark, en Espagne, en Italie ou en Suisse, eh bien, la possibilité d'avoir des capitaux extérieurs de nature à fournir l'élément essentiel, c'est-à-dire les fonds propres, de façon à pouvoir générer et augmenter cette nouvelle technologie. Je vous donne ici la liste de tous les logiciels et de toutes les applications qui ont été mises en place à ce jour concernant l'activité juridique. C'est énorme, c'est-à-dire que nous nous trouvons dans une situation où les logiciels actuellement sont tellement développés qu'ils seront en mesure de pouvoir remplacer l'activité que nous avons actuellement. C'est ce que l'on a appelé le monde des robots et de l'intelligence artificielle. La réalité dépasse la fiction. Vous avez un ensemble des éléments et vous avez la société Ross Intelligence qui est en fait spécialiste aujourd'hui en ce qui concerne l'adaptation de l'activité d'avocat sur tout ce qui concerne cette intelligence artificielle. Cela va très vite. Vous avez une mise en place de nombreuses sociétés qui travaillent sur des algorithmes d'analyse de jurisprudence, de calcul de pension alimentaire, de collecte et d'analyse, je vais terminer, d'analyse prédictive sur des situations de plus en plus complexes. C'est ce point-là qui est important, c'est que quand on parle d'ubérisation, oui, il y a une ubérisation sur l'ensemble de nos activités. De nouvelles plateformes ont été mises en place. Vous avez l'arrivée du big data.
je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est les informations globales qui vont être fournies sur le monde entier et le terrain de jeu ne sera plus le Maroc, mais sera le monde entier avec des logiciels en mesure de pouvoir analyser vos jurisprudences que vous ne connaissez même pas parce que vous ne vous êtes pas encore abonné à ces organismes ou à ces organismes de formation. Donc, ce sont ces éléments-là. On vit dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la blockchain, mais aujourd'hui, la blockchain remplace la signature électronique parce que l'acte, une fois qu'il va être enregistré dans la blockchain, ne peut plus être modifié. Il devient ad vitam aeternam figé dans le marbre avec les risques que cela peut représenter. Mais néanmoins, il garantit l'ensemble des activités entre les individus. Vous êtes aujourd'hui, dans le futur, welcome. Nous sommes tous maintenant avec d'autres activités. Les activités de l'avocat, comme celles du droit, vont être déplacées. Et c'est ce déplacement pour lequel il convient aujourd'hui de nous préparer. Et vous allez voir que nous ne sommes plus, nous, avocats, à savoir si on va plaider ou si on va mettre en place un dossier de plaidoirie. Non, nous allons nous occuper des outils du e-commerce, du big data, de la gestion de la complexité. En fait, de quoi? De la valeur ajoutée. Alors, puisque mon temps est assez court, non, je reviens sur ce schéma, dommage. Le schéma, je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière, à moins que ce soit là. Oui, le voilà. Ce schéma est très important. Il vous dit quoi? Et ça aussi, je suis en train de l'intégrer, et vous l'intégrerez aujourd'hui à l'intérieur de vos structures. Vos associés, ce n'est pas l'autre avocat, ça va devenir le paralégal, ça va devenir le directeur de l'informatique, ça va devenir le jeune informaticien. C'est lui qu'il faut maintenant associer dans vos structures parce que c'est lui qui va vous donner la seule chose dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'empreinte numérique et votre visibilité. C'est là les schémas old société, nouvelle économie. Nous avons les compétences qui ont été indiquées au fur et à mesure. Nous sommes dans le cadre des activités qui sont des activités nouvelles. Je passe tout de suite à la conclusion parce que mon temps étant limité, je dis simplement, la technologie est un moyen et non pas une fin, c'est évident. On doit se l'approprier pour en faire un outil stratégique. Attention à la fracture numérique, parce que là, je l'ai entendu tout à l'heure aussi, ceux qui ne se forment pas, ceux qui ne vont pas sur l'informatique, ceux qui ont encore peur de l'informatique, à terme, ne pourront plus continuer, parce que le marché va se restreindre et on va se retrouver sur des activités sans valeur ajoutée. Ensuite, je dis, la présence de l'avocat ne devient plus un outil de défense, mais devient un outil stratégique. Le principe de partage s'impose et je crois que vous avez une chance phénoménale, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, quels que soient les pays de la région MENA ou les pays de l'Afrique francophone ou tout autre pays, n'a plus besoin de franchir l'étape 2, plus l'étape 3. Avec l'intelligence artificielle, il passe directement à l'étape numéro 4 sans avoir besoin autre chose que des ressources locales. Voilà, j'en ai terminé. Merci. شكرا جزيلا السيد هيرفي. اكيد انه كافأنا ضيفنا على المشوار القطع من باريس لهنا بانه اديناه زمن مضاعف يعني. حقيقه كانت يعني سياحه مهمه في الجوانب العمليه في مساله التقنيه وفض النزاعات الكترونيا وخلافه. وواضح انه الاتجاه ماشي في انه لازم الناس الشغاله في الحقل القانوني تكاتشب مع التكنولوجي. لكن يا ريت بعض المداخلات او بعض الناس تطرقوا لنا لمساله المخاطر في ظل وضع تنتشر فيه الهاكينج والجريمه الالكترونيه وخلافه. دكتور عبد العزيز الفتحاوي، انت حتقدم الورقه الجايه. الدكتور عبد العزيز حاصل على شهاده الدكتوراه، رئيس اول لمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء، رئيس اول سابق لاستئنافيه فاس، رئيس لعده محاكم، ومستشار سابق بديوان السيد وزير العدل والحريات. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، مداخلتي ستكون عبارة عن ارتسامات مقتضبة عن برامج وتقنيات وزارة العدل والحريات، وكذا بعض التقنيات المحلية
وكيف تعاملنا معها كقضاة وكمسؤولين وكموظفين. إن التقنيات الحديثة والمعلوميات بصفة خاصة أثرت العمل القضائي على عدة مستويات، سواء على مستوى النجاعة القضائية أو على مستوى الآجال المعقولة وحتى على مستوى الأمن القضائي. فعلى مستوى النجاعة القضائية ساهمت التقنية في خدمة الولوج والاستقبال، وطبعته بالدقة والدينامية والفعالية، إذ غدا الولوج للمعلومة القضائية في متناول الجميع، وغدت تعرض على عدة قنوات، إن على شاشات العرض أو الشاشات التفاعلية وحتى على الهواتف الذكية. وهذا تأتى بطبيعة الحال عن طريق البرامج المعلوماتية التي سنتها وزارة العدل والحريات، ابتداء من برنامج ساج 1 و2 وبرامج التنفيذ إلى غيرها. وساهم في توفير المعلومة القضائية الآنية متابعتها وتحيينها رأساً من قاعة الجلسات، هذا بعد أن كانت المعلومة عصية إن إدراكاً أو على مستوى الوقت. بل إن بعض الإجراءات إن لم نقل كلها في بعض المحاكم أضحت تعالج وتستخلص من مكاتب أمامية، ما يسمى بالفرونت أوفيس. فعوض أن كان المتقاضي يتيه في ردهات المحاكم وما يطلب ذلك من عناء، أصبح بإمكانه بفضل التقنيات المتوفرة والمعلوميات الحصول على مأربه في مكاتب بواجهة المحاكم، وهذا يجنب المرتفق العناء، كما يفسح المجال لموظفي المكاتب الخلفية للاشتغال والتركيز وتجنب الاستقبالات. وإن وزارة العدل والحريات كرست في التصاميم الحالية للمحاكم هذه المكاتب واعتبرتها من أساسية هيكلتها. وإذا كانت البرامج المعلوماتية التي كرستها الإدارة المركزية قد خدمت الولوج والمعلومة وتدبير الإدارة القضائية، فإنها خولتنا كمسؤولين اعتماد برامج محلية تخدم تدبير الملفات قضائياً عن طريق مواكبتها معلوماتياً، وابتداءً من تسجيلها واستدعائها وآماد إجراءاتها وتأخيراتها إلى حين توجيهها لمحكمة النقد. وهي تجربة اعتمدتها شخصياً في إطار برنامج محلي عرضته أمام اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية لاسيبيج بستراسبورغ، وهي آلية تخدم النجاعة في الصميم، إذ تعتمد لوحات القيادة وآليات للتقييم ونشر شهرية بمثابة مرآة لكل العمل القضائي بالمحكمة تخول مراقبته ومعالجة خلله في نفس الآن. ولا أخفيكم أن تقنية المعلوميات خدمتني كثيراً أنا شخصياً في تدبير العمل بالمحكمة، ولا أقصد هنا الإدارة القضائية فحسب، بل أركز على تدبير الملفات قضائياً وتتبعها سواء لدى كتابة الضبط عند الإجراءات أو لدى تصريفها في الجلسات لدى القضاة. ولا يتسع الوقت لأعرض هذه التقنية، إذ تمكن المسؤول القضائي من التتبع الدقيق لكل ما هو إجرائي وقضائي عند تصريف الملفات ولضمان التواصل معها القضائية. بهذا الشأن تفادينا روتين المراسلات والمذكرات وبطئها، وأصبحنا نعتمد البريد الإلكتروني للتواصل كسباً للوقت ولرأب الخلل في إبانه. ومما خدم العمل القضائي في هذا الشأن وضع الإدارة المركزية لآلة القرص للاطلاع على القوانين والاجتهاد القضائي لمحكمة النقد، كما شرعت في تفعيل المشاهدة عن بعد التي خولت لنا باستنافية البيضاء الاستماع للمتهمين غير الجاهزة ملفاتهم عن بعد دون إحضارهم من السجن، بعد أن كان هذا الإحضار يكبد مشقة بالغة، علما أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعرف إحضار ما ينيف عن 400 معتقل يومياً. هذا وإن تقنية تبادل الإلكتروني للمذكرات مع هيئة الدفاع التي شرع في وضع لمساتها الأولية تعتبر أيقونة هذه التقنيات، وسوف تخدم العمل القضائي في الصميم. وعلى مستوى الآجال المعقولة، وهو مقتضى دستوري عندنا، فإن التقنيات المعتمدة ساهمت إلى حد كبير في تقليص آجال البث والإجراءات، فأصبح الحصول على المعلومة متأتياً في حينه عن طريق تحيين معطيات الجلسات والأحكام، كما أن إنجاز استدعاءات والإجراءات ومعالجة الأحكام معلوماتياً قلص وقت التقاضي، فضلاً على أن اعتماد بعض البرامج المحلية خول
بالإضافة للتتبع ضمان الوقتية والآنية في الوصول إلى العدالة المنشودة، ومراقبة الآجال والملفات المزمنة معلوماتياً، وكذا الخبرات. ومكن هذا من الوقوف على الخلل ومعالجته، وهذا مسوغ يؤدي بالضرورة إلى تقليص آماد إجراءات ما كان يمكن وضع اليد عليها لولا اعتماد تقنية المعلوميات. وقد مكنت المكاتب الأمامية من ضمان الجهد والوقت في الحصول على الإجراءات والوثائق، بل إن هناك تقنية تخول إعطاء نسخ من قرارات محكمة النقد من محاكم نائية عوض عناء التنقل لهذه المحكمة. وعلى مستوى الأمن القضائي، فإن التقنيات الحديثة المعتمدة قضائياً كرست بصفة جلية الأمن القضائي. فمثلاً هناك الشفافية في المعلومة القضائية المسلمة تقنياً، بحيث يتأتى الاطلاع عليها مباشرة ومن أي مكان وبدون مساعدة، ويستحيل معها أن تصل محرفة أو ناقصة أو خاطئة. إن التقنيات الحديثة بإسهامها في تقليص الآجال سواء على مستوى الإجراءات أو البث توفر اطمئنان للعدالة، إذ العدالة ليست أحكاماً فقط بقدر ما هي وصول إليها في أقصر الآماد حتى لا تستهلك الحقوق وتتقادم. وإن أهم تجليات الأمن القضائي هو توافر اجتهاد وتوجه قار على مستوى العمل القضائي، ومساهمة التقنيات حالياً في وضع قرارات محكمة النقد في المتناول وبأقل كلفة وجهد يكرس هذا التوحيد، وبالتالي الأمن القضائي المطلوب. وما قيل عن الاجتهاد القضائي يقال عن تحيين النصوص القانونية التي وضعت على موقع الإدارة المركزية وحتى في أقراص مدمجة وزعت على قضاة المملكة، بل إن مديرية التشريع غدت تزودنا بالجديد على مستوى تحيين النصوص القانونية عن طريق البريد الإلكتروني. هذه باختصار حضرات السيدات والسادة بعض الارتسامات عن دور التقنيات في العمل القضائي، والله من وراء القصد. وشكرا على إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز على هذه التجربة العملية حقيقة في دور التكنولوجيا والتقنية في أداء العمل القضائي وتطويره. الزمن ضيق، نحن حنفتح الفرصة للفلور طوالي. تفضل سعادتك. شكرا رئيس الجلسة سعادة المستشار ناجي إدريس. إذن أول سؤال. الحمد. أول سؤال لسعادة القاضي فؤاد. أسعد الله مساءكم. شكرا للإخوان المتحدثين في هذه الجلسة على الإطلالة الإلكترونية إنجاز التعبير على العمل القضائي. ما باعتقادي أنه ما أثير هذا الموضوع إلا للتخلص من بطء الإجراءات التي نعانيها في محاكمنا وفق أصول المحاكمات المدنية أو المساطر المدنية كما يسمونها في المغرب العربي. ولهذا خرجت إلينا فكرة المحاكمات الإلكترونية أو محاولة أتمتة المحاكم بشكل عام. يعني ما يعنينا فيما أظن خلاف ما تكلم به الأخوة المتحدثون كان جوانب لوجستية أكثر منها عمل قضائي إجرائي. العمل القضائي باعتقادي حتى نتخلص من بطء الإجراءات لا بد من تعديل قوانين الإجراءات المدنية أو الأصول المدنية أو المسطرة المدنية كما ترون تعديلاً جذرياً. عندنا نصوص للأسف الشديد وكأنها نصوص مقدسة غير قابلة للتغيير. 400 نص مثلاً في الأصول المدنية أو المسطرة المدنية أو 500 نص، لكننا نعاني عندما نحتاج إلى تعديل. ما يعنينا يعني خلاصة القول، ما يعنينا في هذه المسألة هو أن تكون الثقافة والوعي القانوني لدى القضاة والمحامين على السواء على كيفية التعامل مع التقنية الحديثة أو الإلكترونية لغايات تسجيل الدعوة وهو في مكتبه ودفع الرسم دون أن يذهب إلى المحكمة وتحديد الجلسة. إذا اقتضى حضور جلسة أو سماع شهود أو أي دليل لغايات إحضاره ممكن يحدد القاضي جلسة. أما إذا كانت هناك
أوراق رسمية، فيكتفى عن طريق الإنترنت أو عن طريق الحاسوب إرسالها، ومن ثم يصدر القاضي الحكم ويطلع عليه المعني بالذات أو الخصوم في الدعوة. هذا ما يعنينا احنا في المحاكمات الإلكترونية. بعد ذلك الإدارة، طبعا الإدارة القضائية يجب أن تكون محوسبة، يجب الدعم اللوجستي يكون محوسب، آلية استقبال، آلية دفع الرسم، هذا موضوع يمكن التغلب عليه. وشكرا. شكرا جزيلا. هذه مسألة مهمة ترتبط بالاستجابة التشريعية حقيقة للتطور التكنولوجي، يعني بما في ذلك تعديل قوانين الإجراءات المدنية وخلافه بما يتماشى مع النمط الحديث في الاتصال، والحقل القانوني ما ممكن يكون معزول عن نمط الاتصال السائد في المجتمع بشكله الاقتصادي والتجاري وخلافه. فلو في تفضل. شكرا سيد الرئيس. شكرا أستاذ على مداخلتكم وتساؤلاتكم. أعتقد على أن الأمران ملتصقان، الإدارة القضائية وصلب الدعوة لا يمكن الفصل بينهما، لأن الوقت والأجل المعقول يتحقق بانسجامهما معا. وقد ذكرت من بين ما ذكرت، لأن العجالة و7 دقائق لا يمكن أن تتركنا نفصل في هذا الأمر، حجية المراسلات الإلكترونية أو الكتابة الإلكترونية. فالآن إذا ما وصلنا إلى نظام التبادل الإلكتروني اللامادي، ممكن للمحامي أن يبعث بمقاله موقع إلكترونيا، وأن يبعث بالحجج التي سيسمح بها القانون إلكترونيا، وهذا التوقيع الإلكتروني له ضمانات ومؤمن أكثر من الوثائق الورقية. أيضا فيما يتعلق بالتبليغ الإلكتروني، القانون المسطرة المدني المغربي كما ذكرت الآن هو في طور التعديل، والنص موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة، وينص ويعطي حجية للتبليغ الإلكتروني إذا ما توفرت شروط معينة، كأن يذكر العنوان الإلكتروني المعني بالأمر وأن يتأكد على أنه عنوانه. فأنا في اعتقادي الإدارة القضائية وتدبير الإجراءات عن بعد هو جد مهم، لأن في دول مثل فرنسا، وأتكلم تحت مراقبة المتدخل الفرنسي، المحامون يتبادلون بينهم المذكرات لتجهيز القضايا، وهذا يقلص من مدة إصدار الأحكام من سنة وسنتين إلى 3 أشهر أو شهرين. فالتكنولوجيا عندما ستصبح جاهزة ستمكن من تجاوز هذا الأمر. وفي فرنسا أعتقد على أن للمحامون يعني شبكتهم المؤمنة والمتصلة بالشبكة المؤمنة للقضاء، وهناك اتفاقيات بين هيئات محامين جهوية وبعض المحاكم تمكن فعلا من تجاوز هذه الأمور. وشكرا. سؤال آخر إذا سمحت. سؤال لحظة لو سمحت. نعم. تفضل دكتور. سيدي، أنا أتفق معك على أن التعديل يجب أن يطال بعض النصوص القانونية التقليدية والتي تسهم بدور كبير في تعطيل العملية القضائية، ولكن هذا عامل فقط للحصول على النجاعة القضائية، عامل تعديل النصوص القانونية وعامل فقط، لا غنى عن المعلوميات والحوسبة للوصول إلى النجاعة القضائية المرجوة. مثلا بالنسبة للإدارة القضائية، هذه لا تحتاج إلى نص قضائي، إلى نص قانوني للحصول على السرعة وعلى النجاعة المطلوبة. تصريف الجلسات، مراقبة عمل المورد البشري، هذه كل أمور تحتاج إلى الحوسبة وإلى التقنيات لضمان النجاعة المرجوة، ويظل تعديل النصوص القانونية مجرد عامل يضاف إلى هذه العوامل. وشكرا. تفضل. أسئلة أخرى، سؤالين ثم نذهب للأجوبة. سؤال، تفضل ميكروفون، ثم أعود إليك للسؤال. أعود إليك بعد قليل. شكرا السيد الرئيس. Ma question, je la pose directement à mon ami Hervé Chemouli. Oui, bien sûr. Omar Abou Zohor, نقيب سابق هيئة المحامين de Marrakech. Mon cher ami Hervé, avec tous les respects que je vous dois et avec toutes nos amitiés, vous nous avez parlé maintenant d'un sujet qui est vraiment très pointu et très délicat. Je vais utiliser et ce n'est pas dans le mauvais sens,
le langage que je viens d'entendre de vous, c'est-à-dire votre intervention, c'est un peu extraterrestre pour nous, pour moi, personnellement. C'est extraterrestre parce que déjà la profession en France, même avec son développement, les autres la considèrent un peu arriérée. N'en parlons pas de ce qui se passe en outre-mer, c'est-à-dire, dans l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays anglophones. Est-ce que vous pensez, je vous pose cette question directe, est-ce que vous pensez que des gens comme moi, qui croient toujours aux abattements des manches de la robe, je peux arriver à penser de la même manière? Est-ce que vous pensez que nos cabinets, je ne parle que du mien et de ses semblables, pensez-vous, mon cher ami, est-ce que demain, et en disant demain, le surlendemain, et dans l'avenir, mon petit cabinet Marrakchi ou d'autres cabinets qui lui ressemblent, pouvons-nous arriver à tout ce que vous nous avez cité maintenant? C'est-à-dire, parce que nous, nos petits ordinateurs, on l'utilise malheureusement que comme machine à écrire, pour la plupart des cabinets que je connais, au moins. Et je n'ai pas le droit de parler du reste de la profession. Est-ce que vous pensez, mon cher ami, je sais que votre cabinet maintenant est multidisciplinaire. Excusez-moi de parler de votre cabinet. Je sais qu'il est devenu multidisciplinaire. C'est-à-dire, il y a la fiduciaire, il y a le notaire, il y a l'avocat, il y a. Moi, j'exerce d'une façon artisanale. Pensez-vous, et je vous répète cette question, pensez-vous, mon ami Hervé Chemouli, que mon cabinet, par exemple, que je prends comme exemple, peut-il arriver demain à ce que vous venez de dire? Merci beaucoup. شكرا. مؤكد انك استثنيت رئيس